Okay, so sequential list untuk first editing yang kita akan learn about data structure. So this is the overview. Okay, list is an ordered sequence of the same type elements. Okay, so list ni adalah order sequence untuk same elemen yang sama. Okay, for example, telephone directory ataupun student list. So this is example lah, kita boleh guna ataupun apply konsep list tu untuk store telephone directory ataupun student information. Okay, list provide method for manipulating a specified range of elements. Macam mana kita nak menggunakan elemen dalam satu range yang kita boleh tentukan. Then B, searching for elements. Okay, search element dalam list tersebut. And then access the elements, mendapatkan elemen untuk tujuan tertentu kan. Kita nak menggunakan untuk apa-apa, kita boleh access the elements. And then we also can delete the elements. Remove the element from the list. Okay, list is divided by two types. Okay, sequential list and linked list. Okay, untuk sequential list, the array structure store element in a contiguous memory. Maksudnya, sequential list ni kita simpan elemen dalam memori yang bersebelahan. Okay, kalau kamu tengok contoh di sini kan. Okay, 0, 1, 2, 3, 4. Index untuk sequential list macam array yang kita guna sebelum ni. Dan cara kita store elemen dia bersebelahan. Okay, 0 and then 1, 2, 3, 4. Okay, untuk linked list pula. Okay, dia ada link structure where it store elements anywhere in the memory and linked by a reference pointer. Okay, beza link dengan sequential ni adalah untuk link kita store anywhere dalam memory tu. Dan dia linkkan. Kalau kamu nampak anak panah ni kan, nampak anak panah ni, dia tak store dalam sequence, tapi dia store berselerak, tapi dia ada link. Nampak anak panah ni, anak panah ni ada simbol lah untuk menghubungkan antara element of the list tersebut. So dalam link list ni dia akan ada elemen ataupun data dalam memori tersebut dan juga memory address untuk next element. Okay, link list ni nanti kita akan go on in detail. Okay, in term of searching for link list and array, the difference. Kalau kamu tengok gambar rajah ni kan, the first one, link list, search for FF. Okay, yang merah, kotak merah ni adalah elemen yang kita nak search. For example, bila kita guna ataupun kita store data dalam link list, okay, nampak? Bila kita link list, proses searching dia akan jump, go to the next link list yang kita linkkan. Berbanding array, okay, FF dia di sini kan, contoh let's say. Bila kita nak perform operation, dia akan go every data dalam memory tersebut. Kan? So bila dia kena go to every index of the array, dia akan jadi ineffective lah compare to linked list. Okay, linked list dia tak perlu go to every data. Dia akan go to dia akan search to the list yang kamu linkkan, yang kita linkkan. Okay, so lebih cepat lah bila kita perform proses searching tu. Untuk linked list berbanding sequential list ataupun array. Okay, sequential list tu adalah array lah. Array yang kita guna sebelum ni. Konsep dia sama, sequential sebab dia bersebelahan. So macam konsep array yang kita guna untuk sebelum ni. Okay, array versus linked list. Okay, untuk aspek size. Untuk array, fixed number. Sebab bila kita nak declare array, kita dah mention ataupun kita dah fixkan dah total number array yang kita nak guna. Okay, size need to be specific during declaration. Untuk linked list pula, dia akan grow and contract since of insertion and deletion. Dia bergantung kepada proses yang kita buat, sama ada insertion atau deletion. Kalau insertion, dia akan semakin bertambah. Kalau deletion, dia akan semakin berkurang. Okay, maximum size depends on heap. Okay, heap ni bermaksud data tu, tapi dia tak disusun secara tersusun.
Kan macam kita tengok tadi, memori untuk linked list ni dia disusun secara berselerak. Jadi collection of data tu disusun dalam bentuk heap. Heap tu maksudnya dia tak tersusun lah. Macam array ni dia tersusun, dia bersebelahan. Bila heap ni dia berceramuk, so dia tak tersusun, kita panggil dia sebagai heap. Okay, so untuk storage capacity, array ni dia guna konsep static. Sebab dia fix, kita tak boleh nak ubah dia punya memory allocation tu. Manakala untuk linked list, kita apply menggunakan konsep storage dynamic. So dia akan berubah mengikut proses insertion ataupun deletion. And then order and sorting, store consecutively. Maksudnya dia kena store mengikut turutan lah, mengikut index 0, 1, 2, 3 ikut turutan. Manakala untuk linked list, store randomly. Okay, kita boleh store tak mengikut turutan. Accessing the element, direct or random access memory. Kita boleh directly sebab kita boleh mention array mana yang kita nak ambil data. So that's what it's mean by direct. Ataupun random pun boleh berdasarkan syarat yang kita buat dalam for atau dalam looping tu. And then untuk linked list, sequential access method. Bila kita nak access data, dia sequential. Sebab apa dia sequential? Sebab dia link, dia di link, jadi kita tak boleh, dia kena ikut turutan link tersebut. So that's what it mean by sequential access method. Turutan dalam link tersebut berbanding array. Array kita boleh mention kita nak index 2, so kita akan dapatkan data pada index 2 lah. Untuk linked list kita tak boleh mention macam tu, kita kena ikut sequential lah. And then untuk searching, kita boleh buat binary search and also linear search untuk array. Okay, ingat lagi binary search macam mana? Bagi dua kan. So untuk array kita boleh guna binary search ataupun linear. Linear ni search normal lah, ikut turutan. Manakala untuk linked list, operation searching dia kita hanya boleh menggunakan linear search. Okay, so untuk chapter 2 ni kita akan fokus untuk sequential list dulu. Nanti chapter 3 baru kita akan fokus linked list. Sequential list contains a number of elements that is less than or equal to its capacity. Okay, macam tadi kita dah mention untuk array ni kita declare siap-siap lah berapakah memory allocation kita nak buat. So, dia boleh contain elemen kurang daripada memory allocation ataupun sama. So, tak boleh lebih. Okay, Java provide a resizable array implementation for a sequential list known as array list. Okay, untuk upgrade ataupun enhance konsep array ni, Java dia provide satu, kita panggil ADT lah, array list. Abstract data type untuk array list supaya size tu kita boleh resizable. So, daripada array kita enhancekan dia menjadi array list. Array list ni adalah salah satu contoh ADT, abstract data type. The advantages of using sequential list appropriate data structure because when the number of data is predictable, bila data predictable kita boleh susun data structure tu secara appropriate dan kita boleh tahu lah memory allocation banyak mana yang kita nak guna. And then simple to sort data, mudah untuk susun data. That is the advantage for sequential list. Okay, sequential list ataupun array list. Array, kita gunakan dia untuk array list. Array list ni adalah enhance ataupun advance daripada array. Okay, array list like array structure whose objects can grow and shrink in response to a program's storage requirement. Okay, untuk array dia tak boleh grow or shrink. Untuk array list dia boleh sebab tu dia enhance. Okay, in Java, array list can be accessed from package. Untuk menggunakan array list, kita kena import package java.util. Okay, so this is the syntax macam mana kita nak create array list. The first one, array list, list name equal to new array list, and then kita ada bracket ni, ini untuk create empty list ataupun default constructor kita initialize. Kan? Ingat tak default constructor?
Ingatlah. So kalau kita tak mau declare, kita tak mau mention lah, tak mau allocate berapa memori kita nak guna, kita guna default. Kalau kita nak allocate 50 pun boleh. So this one is like normal constructor. Array list, list name equal to new array list 50. Okay, ni nampak tak array list ni kan? Array list ni dia jadi macam untuk kita declare data type sebelum ni. For example, sebelum ni primitive data type kan? Integer, float, char. Okay, tu primitive. Untuk abstract data type, kita ada array list for example. Untuk topik ni, array list. So, array list ni adalah abstract data type untuk objek list name ni. Boleh dapat tu? Apa yang dia maksudkan dengan abstract data type. Okay, dia adalah salah satu jenis data type. Okay, array list ni contohnya lah. Kita guna untuk list name. Okay, this is the main method in array list. Okay, kita ada constructor untuk construct a list. Contoh macam tadi. And then kita ada add untuk add new node, untuk add new element. And then kita boleh set untuk update the contents of a node. Okay, set ni maksudnya dalam index tersebut dah ada data. And then kita nak update data tu kan, kita guna set. And then kita ada remove untuk remove data lah. And then kita ada get untuk mendapatkan value elemen tu. And then kita ada index of. Index of ni adalah method untuk return the index in the list of a specified element. Maksudnya kita ada elemen and then kita nak cari dia elemen tersebut berada di index ke berapa. Di index yang ke berapa dalam array list tersebut. Sekejap kita tengok macam mana nak guna index of. And then kita ada size, method size to return the size, number of elements in the list. Okay, untuk array, untuk dapatkan size kita guna length, method length. Untuk array list ni kita guna size. Okay. Tu the difference between array dengan array list. Untuk array kita guna method length, dot length. Untuk array list kita guna size. And then kita ada is empty to return true if the list is empty. Okay, let's say the list is empty, kita untuk check kita guna method is empty. Okay, first method constructor to construct an empty list. So the example here kita ada abstract data type array list. And then the object kita nak buat list tu, for example stew list equal to new array list. So this is the syntax lah untuk constructor stew list. Kalau kita nak specifykan ataupun nak allocate memory at the first place, 10. For example, array list stew list equal to new array list. And then dalam bracket ni kita letaklah 10. So dia akan allocate untuk stew list tu ada, for initial dia ada 10 memory allocation. Okay, boleh setakat ni. Ini mudah lah. Next, kita ada add. Okay, syntax dia void add. Dalam tu integer object to insert specified element at the specified location. Okay, tadi kita dah create stew list. Untuk add, kita tambahkan dot add and then sini dia punya location and then next dia punya element. Boleh faham? So this mean that at location or index 3 kita store Fahrin untuk index 3 dalam array to list ni, array list to list ni. Kita addkan Fahrin dalam index 3. Okay, next set, object set. Okay, ni object set, object to list ni for example, and then integer index yang kita nak set, and then element object kita, elemen yang kita nak masukkan dalam index tersebut. So kita example stew list dot set, stew list array list kita create tadi dot set, and then index ke berapa, 7.
So let's say before this index 7 ada Abu. Then kita buat dot set 7 Anwar. So Abu akan di-replace kepada Anwar. Okay. That is set. Then we have remove. Okay. Example, stewlist dot remove and then the index tu, position berapa. So dia akan remove lah elemen dalam index 5. Then we have get. Stewlist dot get 7 untuk get elemen di position 7. Then we have index of. Stewlist dot index of, and then dalam kurungan kita letak elemen yang kita nak cari index of ni. Maksudnya dia akan return Zaki ni berada di index ke berapa. Okay. Dia tak return Zaki, dia akan return, let's say Zaki ni store dalam index 5. So bila kita buat stewlist dot index of Zaki, dia akan return value 5 to state that Zaki is in the index 5. And then size. Okay, size stew equals to list dot size. Okay, ni kita declare untuk declare ataupun ni untuk looping. Untuk looping kan. Sebelum ni kan yang kita buat untuk bubble sort ataupun searching, kita guna dot length kan. X less than object dot length kan. Itu untuk array. Untuk array list kita guna dot size. Dot size. Ataupun stewlist dot size pun dia akan return berapakah size yang ada dalam array list tersebut. Kalau kita buat stewlist dot size saja. Next, okay, ada is empty to check whether the the array list is empty. So example kita ada tadi stewlist dot is empty. If is empty, apa operation yang dia akan buat? So that is the function lah, is empty kan. Nak check if the stew list is empty. So dalam ni kita akan tambahlah operation apa yang kita nak buat if the stew list is empty. Okay, boleh. Overview about the method. Kan, kita dah sampai hash method. Okay, next kita tengok contoh coding yang kita boleh apply. First one, array list ni, apa kita perlu buat? Kita perlu initialize lah. Contoh initialize, okay, create empty array list object called fruits with an initial capacity of 100. So macam mana nak initialize array list, and then kita put the object name, object fruits equal to new array list, and then kita specify. Okay, for this instruction dia nak 100, so we put 100. Let's say we didn't put any capacity, so the default will be 10. Untuk default constructor, default value here will be 10 if we didn't put any value lah. But the number here is not critical because it can shrink or grow or shrink. Just for the default, the value will be 10. Okay, untuk array, tadi array list. Untuk array, bila kita nak create array, kita kena specify masa declaration. Wajib string vegetable equal to new string 10. Untuk array list ni, okay, depend on us lah whether we want to specify or not. If not, dia akan bagi default capacity 10. If we specify, it will be according to our specification lah. Untuk array, kita kena specify siap-siap. 10, 10, 100, 100. Okay. The difference between array list and array. Next, untuk add. Okay, append the specified element to the end of this array list object. So, untuk add ni, dia akan masuk ikut turutan. Okay, macam mana kita nak add? First, kita create tadi kan, initialize array list fruits equal to new array list. And then kita put 100. To add, okay, call the object fruits. Sini fruit.
sini fruits dot add, and then we put the element kita nak add dalam array list tu, dalam kurungan ni. So apple will be inserted here in the index of 0, oranges index of 1, and then durian index of 2, and then apples index of 3. Okay, dia akan masuk ikut turutan yang kosong di belakang ni. So we just use the method fruits dot add. Okay. Okay, apa yang dimaksudkan dengan function arraylist dot add ni, abstract kan, abstract data type arraylist ni, dia ada method add. So proses yang dia buat di untuk method add ni kita tak perlu ambil tahu. That's what it mean by abstract data type. We just use it, fruits dot add. So that akan auto add kan. Kita tak perlu tahu pun apakah proses di dalam method add ni. So that is why we call array list ni sebagai ADT, abstract data type. Kita just kena tahu cara nak menggunakan saja method tu, add. Okay, to insert an array, an index must be specified. Okay, untuk array, index kena specified. Tadi array list ni untuk array. Kita specified 10 memory allocation. So vegetable 0, untuk 0 kita put carrot. Vegetable 1, broccoli. Index 2, spinach. 3, corn. So kita nak specify dekat array mana untuk kita insertkan elemen tu. Ni, this one is for array. Untuk array list, no need. Okay, add. Dari segi figure, visual. Add the value X to list L at position 1. The start of the list is position 0, shifting subsequent elements up. Okay, at first we have A, B, C untuk list L. Array list L kan. Array list L ni kita ada elemen A, B, C. And then kita nak add value X di position 1. Okay, this is the syntax. Okay, add, and then kurungan, index berapa kita nak add, elemen apa kita nak add, and then array list mana. So kita ada array list L. So index 1, 0, 1. Sini, elemen yang kita nak add adalah X. X sini. Okay, so the new element for array list akan jadi A, X, B, C. Okay. That if kalau kita tak mau dia ikut normal punya addition, kita nak spesifikkan kan, kita boleh masukkan address ataupun index yang kita nak masukkan, and then element, and then L ni adalah array list yang mana. Boleh faham cakap tu? Boleh lah. Yang ni untuk add lah. Untuk add, kalau kita nak specify index mana, this is the syntax. Ni untuk set pula. Set, update the value. Set is for update the value. Okay, example here, set 2, index 2. Value yang kita nak update adalah Z. And then element, array list L. So array list L, 0, 1, 2. Tadi dah ada B kan, 0, 1, 2, elemen B. Nak kita setkan index 2 tu kepada Z. Sini Z. So Z will update and replace the value B. First tadi B, and kita set index 2 and then element Z di array list L. So Z akan update kepada B. So the new value will be Z. Okay, that is for set. Okay, size. How can we use method size to determine the number of elements in this array list object? So dia punya method public in size. Okay, let's say kita macam tadi kita dah buat create array list of 100, and then we add the element, and then to get the size, system.out.println fruit.size. So dia akan return lah value elemen yang ada dalam array list tu. Okay, berapa banyak kita dah masuk size untuk elemen yang ada di dalam array list tersebut. Number of element. Yang ni total memory allocation 100. Let's say we didn't put up to 100 kan. Kita just insert 4. Add 4 element. So it will return 4 lah. Fruit.size.
dia akan return the number of element inside the array list. Okay, ni contoh macam tadi. Okay, array list kita tak declare, kita tak initialize berapa memory allocation, and then we put the element, add the element, system.out.println fruit.set, so it will return 1, 2, 3, 4. Dia akan return 4 lah. Comparison to an array. Array no size method. Sebab array dia ada length saja. So kita tak boleh tahu berapakah elemen yang ada di dalam array tu. Kita just tahu length of the array. Okay. Macam array list ni, walaupun kita set to 100, but if the element only 4, dia akan return 4. Untuk array, kita set to 10. Okay, get length, dia akan return 10 lah. Whether ada element or not inside the array. Okay, next we want to apply the method get method, okay, to return the elements at the specified index. Okay, so array list ni sama. Untuk get, system.out.println fruits.get to index 2. So the answer it will return durian. Okay, index 1 apple. Index 0 apple, index 1 orange, index 2 is durian. So we get 2 here, the answer will be durian. Okay. This is untuk array lah. Kita perlu untuk array similar to get method for array list. However, index operator is better because of the overwritten capabilities. Okay, untuk array dia boleh override override the element in the specified array. Okay, let's say system.out.println vegetables, and then kita put bracket ni 1, so dia akan return broccoli, for example. And that element can be overwritten. Okay, menggunakan syntax yang sama, vegetable 1 equal to potatoes. So just index syntax yang sama dengan ni, kita boleh return ataupun kita boleh replace kan dia, setkan balik. Ini untuk array. In contrast, the following is illegal if fruits is an array list object. Okay, ini dalam array list. Dalam array list, kalau kita buat fruits.get1, and then kita setkan dia pairs, so dia tak akan boleh, tak jadi, sebab dia akan jadi error. Tak boleh untuk array list. Tapi untuk array boleh. Okay. Nampak perbezaan? Ya. Untuk array, kamu guna syntax yang sama, vegetable 1. Sini untuk vegetable 1 untuk get the value. Sini vegetable 1 you boleh setkan equal to potatoes. So potato will be the new element for index 1. Tapi untuk array list, fruit.get1 equal to pairs, tak boleh. Dia just get the value at 1 saja. Kita tak boleh nak update melalui cara ni. Kita kena guna method set. Okay, next method is set. Replaces the element at the specified index in this array list object with a specified element. Okay, so kita akan set ni, kita update the value. So macam tadi, and then system.out.println fruit.set, and then we insert the index, and then the element kita nak set kan, atau nak update. So 0, 1, 2, durian. First durian. So kita setkan dia ke bananas. So durian will be replaced by bananas lah. So the element will be apple, oranges, bananas and apples. Okay. This is for set. Fruit.set, and then index berapa, and then element apa. We'll change the element at index 2 to bananas and output durian. The element that had been at index 2 before, then the set method was invoked. Okay, ni yang tadi yang saya explain tadi. Sebelum ni durian. Bila kita set to bananas, banana akan replace durian. Comparison to an array. An array's index operator can be used on the left-hand side of an assignment statement. Okay, untuk array, kita pakai macam ni, vegetables, and then kita masuk index berapa.
and then the value. So by using this syntax, dia akan replace lah elemen dalam syntax index 1 tu ke potatoes. This one for array. Okay, next, index of is used to search for the first occurrence of specified element, testing for equality with the equal method. Okay, untuk index of ni, dia akan cari dalam list tersebut, the first yang jumpa, dia akan mention index ke berapakah elemen tersebut berada. So, ni kita declare macam tadi. And then kita guna system.out fruits.index of apples. Apples. Bila kita buat macam ni, dia akan cari index mana yang ada apples yang first dia jumpa. So, dia akan start. So, 0. So, apples ni dia akan return value 0. But apples ni, the first one. The first apple dia jumpa, di 0. Index 0. So, dia akan return 0. And then system.out.println fruits.index of kiwi. Okay, so dalam ni tak ada kiwi. So, apa akan jadi? Kita kena letakkanlah satu method atau function not found. So, kalau kiwi tak ada dalam list ni, dia akan return not found. Yes, kalau kita biar dia akan boleh jadi error lah. Sebab kita tak setkan dia not found tu. Nampak ni. Sini kita ada not found for example lah. Dan dalam ni kita dah set if not found apa? Kita kena declare dulu. Okay, contoh. Sorry, ni untuk array. Konsep dia macam ni juga. Tapi nanti untuk array list kita akan tengok lah. Ni untuk array. String vegetables, new string, kita 10, kita specify set 10. And then kita masukkan sampai 3 for value potatoes. And then kita declare boolean found equal to false untuk kalau if not found kan. And then the process je, kita letak dia punya condition, and then the process happen. If equal, what we want to do. If not found, okay, what you want to return. Okay, this one for array. Untuk array list, nanti kita akan go through nanti. Okay, next kita ada juga remove untuk delete. So, macam tadi, array list fruits, so on, and then system.out.println fruits.remove, and then kita letak index dia, 2. So, dia akan remove fruit di position 2. Index 2, 0, 1, 2, durian. So, the output will be durian, and the fruits will now contain apples, oranges, and apples. Durian will be removed. So, the element will be apples, orange, and apples. Okay, remember tak tadi, array list ni the dynamic. So, when we remove the element, so the size will be strings lah. So, the new size will be 3. Tadi 4 kan. Kita remove durian will be 3. Okay, ni remove untuk array list. Kita nak remove ZL. Remove the node with value Z. Okay, first we have A, X, Z, C. So, we move Z. The array list will be A, X, C, the string. Okay, daripada 4 dia kurang jadi 3. The strings. And then kita nak guna method get to L. L ni adalah array list. Return the value of the third node. 0, 1, 2. So, dia akan return C. Sini C kan. Dia akan return C. Index of XL. Return the index of the node with value X. Okay, X adalah sini. Di index 0, 1. So, dia akan return 1 lah. Dia akan return the index of the value. X, L. L ni array list, nama array list tu. So, kita nak return index of X, 0, 1. So, dia akan return 1. Okay, comparison to an array. For removal anywhere in the array, must write own code to shift the data to the left. If not, the removed item will have no data.
except for removing data at the end. So macam array, contoh kita buat, let's say yang binary sort tu kan. Kalau kita tak write code, dia takkan automatically sort. Sama je juga untuk remove. Kalau kita tak write coding dia tak remove. Dia tak remove the position. Dia cuma kosongkan sahaja index tersebut. So that's why array ni dia static. Bila kita delete elemen di array index tersebut, okay, index tu akan jadi kosong. Kalau kita tak tulis coding nak remove, nak shift the data, dia takkan move, dia takkan shrink. Sebab array ni dia static. Array list ni dia dynamic. Bila kita remove, dia akan shrink. Kalau kita add, dia akan bertambah, grow. Okay. You all ada J kereta? BlueJ okay, ni adalah contoh coding untuk menggunakan array list. Boleh you all buat. Cuba type masuk. Dapat tak output macam ni? Cuba type test untuk create array list ni. Ni full program lah. Kita akan add and then kita akan print name, get name and then print size. And then kita akan guna method remove and then kita akan name juga. Get the names. So you all cuba type dalam BlueJ.